Hello guys, mayong hapon sa inyong tananda guys. Nakoy langgam guys, o gamay guys. Piso sa kuan guys, pirok-pirok guys. Para o bibi sa pirok-pirok. Kuang gi dakop guys. Ay, nandap po silang kuya guys, o naabot po sila guys. Ang kuya. Kuang may klase yung ano? Kuang manugma, holiday man. Klase karon. Tara guys, oh piso sa pirok-pirok. Tara, Dakpan eh. dakpan ako guys. Tara guys, oh. Tara, lupad guys, tara guys. Lupad. Tara guys, oh. Tara guys, oh. Tara. Tara, lupad guys. Tara, lupad. Kita dakpon. Dakpon nila ko. Tara guys. Wala pong gidakop guys. Ako naman yung buhian doon guys, iniguman guys. Buhian ako nilang guys, luway kayo guys. Sige mamatay ni guys. Para guys, oh. Piso sa pirok-pirok. Ngiti. Gamay kayo guys, oh. Cute kayo guys. Piso sa pirok-pirok. Anong gidakop ni Ron guys, nara si Ron guys, oh. Yan, ito na ni buhian bunso, kay luway kayo bunso. Nangita iyang mamang. Nangita iyang mama. Ito na yung buhian bunso. Uy. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Mora to yung piso, isa ra ka buok. Tanaw na to diri yung sagay. So, pila ka buok iyang piso guys. Isa ra man ang naa diri guys. Dapat duha man ito buok guys. Para yung sag guys, oh. Muna yung sag sa pirok-pirok guys. Nadiri guys, oh. Ah, wala na giday guys. Hindi lang sag, oh. Try lang yung sag guys, oh. Sag sa pirok-pirok. Ah guys, oh, sag, oh. Guys. Nandini siya guys, oh. Sag guys. Ano? Na siya. Ano siya, oh. Isa lagi nakabuhok nga duha makabuk itlog na itong nagi. Sige guys, atong nang buhian guys. Sige na bunso, ayan na, lapti bunso kay. Nasuko na yung inahan. Lupad-lupad na yung inahan.